सावधान ओडिशा आपण मानको स्वागत। आज हूँ 3 डिसेम्बर मंगलवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को यथाशीघ्र लाइक करूँ। नंबर 1 2025 मार्च सुधा जोगाजोग होइनथिबा गाँव में बसिबो टावर। 2025 मार्च सुधा जोगाजोग होइनथिबा गाँव को सेवा पहुंचाइबा को सरकार लक्ष्य रखिछंती। एने आईटी मंत्री मुकेश महालिंग गृह में विवृत्ति रखिछंती। आईटी मंत्री कहिछन जे इंटरनेट समस्या दूर करने को जिला एमडीएम अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठन करा जायछि। टावर बसाइबा को जमी अधिग्रहण ने टास्क फोर्स काम करिबो। पहाड़िया अंचल टावर जोगाजोग होई परिबो नाही। मोहन सरकार आसिबा परे एने पदक्षेप नै जाउछि। खूब शीघ्र मोबाइल और इंटरनेट सेवा मिलिबो। नंबर 2 खाउटी को मिलिबो आश्वस्ति। राज्य में दूर हेबो आलू संकट। यूपी और पश्चिमबंग आसिले आलू ट्रक कमिपारे दर। वर्तमान गोदाम गुड़िक आलू अनलोड होउछि। सरकार द्वारा केते आलू ट्रक आसी जना पड़ी नाही, किंतु ओडिशा व्यवसाय महासंघ सचिव सुधाकर पंडा सूचना अनुसार 60 ରୁ 70 ट्रक आलू राज्य को आसुवा जना पड़ी। यह प्रभाव में आज आलू रेट कमिबा नै संभावना रही। नंबर 3 बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होपे। आसंता 5 तारिख में सुमात्रा पाख दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि हो। यह घनीभूत हो लघुचाप परिणत हो पारे। यह श्रीलंका बा दक्षिण तमिलनाडु को मुहाइब और वर्षा हो, किंतु राज्य उपर यार सीधा प्रभाव पड़बनी बोली वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करछन्ती। आसंता 4 ରୁ 6 तारिख भितर दक्षिण अभ्यंतरण में रातिर तापमात्रा 4 डिग्री कमिजिब, फल शीत बढ़। 2, 9 और 9 तारिख में पाग मेघुआ रहिबो। उत्तर उपकूल अभ्यंतरण 4 ରୁ 6 तारिख भितर रातिर तापमात्रा 4 डिग्री कमिबो। नंबर 4 डिसेम्बर 5 पर्यंत दिल्ली एनसीआर लागू हेबो ग्राफ 4। दिल्ली एनसीआर ग्राफ 4 कटकणा गुरुवार 5 डिसेम्बर पर्यंत लागू रहिबो। सुप्रीमकोर्ट कहिसंदी से एथिरे आश्वस्ति देवा पूर्व प्रदूषण स्तर को ह्रास करने को चाहती। निर्माण कार्य बंद करने पर श्रमिकों को राज्य सरकार क्षतिपूरण न देवा नहीं कोर्ट असंतोष व्यक्त करछंती। 25 नवेम्बर सुप्रीमकोर्ट निर्देश देथिले जे दिल्ली और एनसीआर निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार क्षतिपूरण दियंतु। एथिमाय राज्य लेबर सेस जरिया एकत्रित होइतिबा टंका व्यवहार करंतु। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज 2 डिसेम्बर होइतिबा शुणाणी रे या जानिबा को पाइछन जे राज्य ए दिगरे संतोषजनक काम करनी। नंबर 5 आंदोलन में रास्ता को पुणी ओह्लाइबे कृषक। उत्तर प्रदेश में हजार हजार कृषक दिल्ली मिलित कृषक मोर्चा नेतृत्व में नोएडार दिल्ली आड़ को आसुचंती। कृषक माने दिल्ली संसद भवन में निकट में पहुंची निज दाबी रखा चाहूँगी। नुआ कृषि आईन अनुसार क्षति और लाभर 5टी दाबी उपर जोर देउछनी कृषक। प्रदर्शनकारी कृषक नोएडार दलित प्रेरणास्थल टिकेट भांगी आग को बढ़ी। दिल्ली में संसद भवन में शीतकालीन अधिवेशन चली। एभली स्थिति में पुलिस आगे प्रदर्शनकारी कृषकों को रोकिया बड़ चैलेंज पलटि। कृषकों विरुद्ध प्रदर्शन कारण पुलिस दिल्ली एनसीआर बैरिकेड लगाई रूट डाइवर्ट करने सुरक्षा उपाय बढ़ाई। नंबर 6 लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला किसी राजनैतिक दलर नेता भेटी। सर्वदलीय बैठक में संसद में जारी रही हट्टगोल को शेष कर उपाय उपर आलोचना होती। गृहर प्रक्रिया सुरुखुरे चलने को से समस्त सदस्य को निवेदन कर बैठक में समस्त दलर प्रतिनिधि माने डिसेम्बर 3 ରୁ लोकसभा प्रक्रिया को सुरुखुरे चलाइबा को सहमत होइचंती। एतिसह ए बैठक में 13 और 14 डिसेम्बर संविधान उपर एक स्वतंत्र आलोचना आयोजन करने को निष्पत्ति नहीं जाइछि। एही समय रे संविधान गुरुत्व एवं यार अनेक दिग उपर गभीर भाव आलोचना हेबो। एति सहित 16 और 17 डिसेम्बर राज्यसभा समान प्रसंग आलोचना हेबो। नंबर 7 स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में देश तथा विदेश नूतन अध्याय सृष्टि करछि सम हॉस्पिटल। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में घर डाक्तखाना मध्य शिक्षा अनुसंधान परिचालित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड सम हॉस्पिटल और सम अल्टीमेट मेडिकेयर देश समेत विदेश में अनेक नुआ अध्याय सृष्टि कर लगी बोली कहते स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। सम पक्षर आयोजित जातीय इंटरभेशनल रेडियोलोजी सम्मेलन समेरिकन उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोगदे यह कहते स्वास्थ्य मंत्री। नंबर 8 राज्य में रही उत्कट स्थिति में रही डाक्तर एवं पुलिस कर्मी अभाव। विभिन्न जिले में हजार हजार संख्यार पदवी खाली पड़ी। एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार विधानसभा सूचना देते। बीजेडी विधायक प्रशांत बेहेरा एक प्रश्न उत्तर दे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग गृह को सूचना दे कहते विशेषज्ञों उद्दिष्ट 1114 पदवी समेत 5000 डाक्तर पदवी खाली पड़ी। मंत्री सूचना दर्शाई देछि जे राज्य डाक्तरों अभाव में स्वास्थ्य सेवा संघर्ष करुच्ची। कारण मंत्री कहवा अनुसार 30 जिलार 375 गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तखाना बिना ग्रामांचल अवस्था गुरुतर रही। नंबर 9 बजार में आलू संकट। पश्चिमबंग आलू देवा को मना करने यूपी आज सकाल भुवनेश्वर और कटक में पहुंची आलू आउे आलू दर कम बोली सरकार दंभ देखाई। सेपटे दर नियंत्रण पर कटक और भुवनेश्वर में अचानक चढ़ाऊ कर जोगाण विभाग। तेबे आलू को केते टंकार बिक्री करते व्यवसायी यह बेपारी तागिद कर ओडिशा को आलू देवा को ममता बानार्जी मना कर दिया पश्चिमबंग में हजार हजार आलू क्विंटाल
ପଚିଗଲାଣି, ଫଳରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସେମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 62,000 ଚାଷୀ ଓ 460 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ବାହାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅପରାହ୍ନ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାୟୁସେନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ କାରକେଡ୍ ଯୋଗେ 5:30ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନମ୍ବର 11 ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ହୋମଗାର୍ଡ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଓ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ କେଉଁ ସବୁ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଓ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଣ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 13,363 ପୁଲିସ ପଦବୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ 481 ପଦବୀ, 2,416 ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 862ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଚୟନ ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ବିକାଶ ପରିଷଦ କେମିତି ଗଠନ ହେବ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କେଉଁ ବ୍ଲକ ସାମିଲ ହେବ, ସେ ନେଇ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ସହିତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିଷଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବିକାଶ ପରିଷଦ କିପରି ଗଠିତ ହେବ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପାଳିତ ହେବ ନୌସେନା ଦିବସ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାର୍କୋର୍ସ କମାଣ୍ଡୋ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ନୌସେନାର ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚକର କାଟି କଳା କୌଶଳ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ କିଣୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସାଲ ଦେଖିବାକୁ ବେଳାଭୂମିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ଡିଜି ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ର। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ପୁଲିସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପୁଲିସ ପାଇଁ ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୁଲିସ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଦେଶରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ 2025। ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ। କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାକୁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଏଥର କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଆକର୍ଷଣରେ କେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ପାଲଟିବା ଡୋମ୍ ସିଟି। 18 ଫୁଟ ଉପରୁ କୁମ୍ଭମେଳାଙ୍କ ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1400 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋମ୍ ସିଟ୍ରେ 200 ଲୋକ ରହିବେ ଭଳି କ୍ଷମତା ରହିବ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।